नमस्कार। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हेउ। प्रभु अति सुंदर समय आज तांकर पवित्र दिवस दे अछंती। गत सप्ताह ठारो एही सप्ताह पर्यंत आमनकर जेकोसी उत्तम धार्मिकता नथिले तांक अनुग्रह जोगे एही सब समय पाइ अछु। एणु सर्वप्रथम प्रभुଙ୍କ नामर गौरव करूछि एवं आजिर वाक्य आलोचना करबा पूर्व आपण माननकु समस्तंकु आम ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाउछु। नमस्कार। एते बेले आजिर वाक्य जहा कौन अच्छी कहले एफिसियो 6 अध्याय 1 रु 4 पद पर्यंत। आज पवित्र दिवस रे आम डायसेस फुलवाणी डायसेस रे प्रत्येक मंडली रे एही वाक्य प्रचारित होउछि। अनेक प्रभुकर दास मानक द्वारा अनेक लेमेन्स पाड़क अनेक प्रभुकर महान दास मानक द्वारा वाक्य प्रचारित होउछि। एवं आज प्रसंग जहाँ दिया जाय परिवार एवं संतान संतति। एही प्रसंगटी आम डायसेस रे ईश्वर दास बिशप सर तांकर प्रभुकर आज्ञा अनुसार एही प्रसंगटी दे अछंती। आमे गला सप्ताह रे जहाँ आलोचना करिथिलो ताहा परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री रो भूमिका उपर थिला, किंतु आज परिवार एवं संतान संतति दिया जाय अछि। प्रिय ईश्वर लोक माने आसंतु एही वाक्य को आलोचना करिबा पूर्व सर्वप्रथम प्रभुकर निकटतर रहबा अल्प समय प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु तुम महान नाम गौरव करूछु। आज यही पवित्र दिवस निमंते आज यही सुंदर समय निमंते तुम गौरव करूछु। आमने पापी हेले तुम संतान अछु। किछि समय पाई तुम पवित्र वाक्य अनुसार आलोचना करिबो। प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर। आम सहित जोड़ी थिबा प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी मानक तुम सहाय हो। आम डायसेस रे बास करथिबा प्रत्येक भाई भौणी मानक आशीर्वाद कर। तुम संतान संतति प्रत्येक तुम सहाय हो। एवं आज पवित्र वाक्यांश आलोचना करने निमंते तुम सद्ज्ञान बुद्धि दियो। तुम पवित्र आत्मा रे परिचालन कर प्रार्थना करूछु। समस्त प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम में मांगियोछु। आमेन। प्रसंगटी दिया गला परिवार एवं संतान संतति। परिवार एवं संतान संतति। प्रिय ईश्वर लोक माने गत थर आमे जहा आलोचना करिथिलो ताहा थिला परिवार मध्यरे स्वामी एवं स्त्री रो भूमिका। आ गला थर आमे आलोचना करिबा नाही, समय अधिक होई जिवो। एही आजिर जहा प्रसंग दिया जाय अछि ताहा देखिबा। तो एथिरे एफिसी मंडली निकट को प्रेरित पावलंकर पत्र जहा 6 अध्याय 1 रु 4 पद पर्यंत। प्रिय ईश्वर लोक माने वाक्य आड़ को जीवा पूर्व यही प्रसंग उपर 2 मिनिट आलोचना करिबा। आमे जेतेबेले गत सप्ताह शिखिलु परिवार मध्यरे स्वामी एवं स्त्री रो भूमिका। एथर प्रिय ईश्वर लोक माने गला थर परिवार कहले कौन बुझु? परिवार जहा स्वामी स्त्री एवं पिला छुआ एमानकु नेकी गठित गोटे परिवार। आ जदि संतान संतति नथिले भी स्वामी स्त्री विवाह बंधन रे बंधा हेकी संसार कला परे ताहा एक परिवार। गत थर परिवार रे स्वामी और स्त्री रो भूमिकाटी कौन कौन ताहा आमे समस्ते संपूर्ण भाव रे न हेले हैं अल्प समय माने अति कम रे भी आलोचना करा जायथिला। प्रिय ईश्वर लोक माने एथर आमे संतान संतति मानकु ऐड करबा। गला थर थिला स्वामी स्त्री हेले जाय कि संतान संतति। आ स्वामी स्त्री रे आजी प्रसंग रे संतान संतति कर ऐड करा गला प्रसंग रे। प्रिय ईश्वर लोक माने एही प्रसंगटी आम जीवन पय अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। एण करी ध्यानर सहित सुनिबे आउ आलोचना करिबारे सहाय हेबे। जेतेले प्रभु परमेश्वर पृथ्वी रे परिवार रे स्वामी स्त्री को संयुक्त कले गीत संहिता रे लेखा जाए से माननकु ताहांकर दत्त दान बा ताहांकर अधिकार ताहांकर दान से माननकु संतान संतति दियंती। ता ईश्वरंकर अधिकार अटे। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने
ସେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ। ଗଲାଥର ତ ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା। ଏ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶେଇକି କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି ପରିବାରରେ। ତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଏହି ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ତାମାନେ ବାପା ମା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କହିଲେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ପରିବାରରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତ ଥର ଥିଲା କି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ତାହା ଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ କଥା ଜମା ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଝିଅ ବି କଥା ଜମା ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରାନ୍ତି ଅନେକ କଥା କହିକି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରିବାର ହେଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିକି ଛୋଟ ବେଳରୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ପରେ ପରେ। ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାମାନେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବାପା ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଟିକେ କାଢ଼ିବା। ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 1 ପଦରେ ପଢ଼ିକି ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। 2 ପଦ। କାରଣ ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ହେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ କି? ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ସମାଦର କର। ତାମାନେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ? କାରଣ ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତାହା ଈଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଚଳେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 12 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋ ପରି କେତେକ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା 10 ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ କି? ସମ୍ମାନ କରୁ ନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ କି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପ କାମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଆଜ୍ଞା ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲୁ କି ଯଦି ତୁମେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ ତାହା ତୁମେ ଅଧିକାର କରିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାମାନେ
बापा मांकर कथा मानिबा द्वारा आमनकु देशर अधिकार हेबाकु पड़िबो माने देशर अधिकार प्राप्त हब जो राज्य देवे आमको प्रिय ईश्वर लोक माने तामाने बापा मांकर कथा बापा मांकर आज्ञा एक महत्व गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। आजिकाली आमे बापा मांकर कथा को जम्मा शुणी न था। जड़े मोर सांग थिले से जदि बापा जदि घरे थिबे कहले से घर को जीवे नहीं आउ तार बापा भी सेमतिया पुओ जदि घरे थिबो बोले तार बापा भी पुओ को देखिकी घर को जीव नहीं कारण बापा आ पुओ दी जन पटु नथिले ख्रीस्टान परिवार थिले। प्रिय ईश्वर लोक माने ताहा कि ख्रीस्टान परिवार कहा जाए। बापा को देखिले पुओ जाऊ नहीं आ पुओ को देखिले बापा जाऊ नहीं ताहा ख्रीस्टान परिवार रे हुए नहीं प्रभुंकर परिवार रे ताहा हुए नहीं। प्रिय ईश्वर लोक माने तामाने आजिर वाक्य रे जहाँ आमे देखिलु परिवार एवं संतान संतति परिवार रे तो संतान संतति मानक प्रभु देई देबे किंतु प्रभु को आशीर्वाद जोगु ए माने बापा माँ माने परिश्रम रे से मानक पालिबे पोषिबे ताहा तो अलगा कथा अटे किंतु प्रभुंकर आज्ञा यह कि तुम बापा माँ कथा मानिकी चलिबो कारण तुम बापा माँ जहाँ कहिबे केबे भी खराब रो कहिबे नाही। प्रिय ईश्वर लोक माने एणु प्रत्येक संतान संतति मानकु अनुरोध करिकि आपण बापा माँ कथा मानिकी चलतु जदि आपण जदि ख्रीस्टान परिवार अटंती तहिरे प्रभु आपण को एते आशीर्वाद करिवे कि आपणकर भविष्य लाइफ रे अनेक सक्सेस मिलिबो। आजिकाली युवा माने युवती माने अनेक निज जीवन रे कैरियर रे हो पढ़ा लाइफ रे हो सबु थिरे फेल होचंते फेलुअर सक्सेस मिलु नाही कारण प्रिय ईश्वर लोक माने ताहा बापा मांकर जदि आशीर्वाद नथिले आपण जेते परिश्रम करके पाठ पढ़ंतु जेते परिश्रम करके टंका रोजगार करंतु बापा मांकर आशीर्वाद बिना आपण किछि करि परिबे नाही। एणु सीधा सड़क प्रभु कहले तुम बापा मांकर कथा मान प्रभु बापा माँ मान को एते दायित्व दे देले जे पु मान को अभिशाप दियो आशीर्वाद दियो तेणु करी आमे ताहांकर कथा मानिबा को पड़िबो तेबे जाय कि आम लाइफ रे किछि नुआ चेंज हेबो माने आम लाइफ रे किछि चेंज घटिबो आम लाइफ रे किछि सक्सेस मिलिबो। प्रिय ईश्वर लोक माने यह तो थिला पुओ मानकर परिवार मध्य भूमिका बेले बेले बापा माने माँ माने मो पुओ तो मो झियो तो बोलिकी से मानक प्रति जहाँ व्यवहार करुछंती ताहा आमे वर्तमान देखिबा पई जिबा। प्रिय ईश्वर लोक माने एठारे लेखा गला आजिर पुस्तक रे 6 अध्याय तहिर 4 पदरे पुणी हे पिता माने आपण आपण पिलामानंकु विरक्त कर नाही मात्र सेमानंकु प्रभुंक शिक्षा ओ चेतना द्वारा प्रतिपालन कर। प्रभुंक शिक्षा ओ चेतना द्वारा प्रतिपालन कर बोली लेखा गला जी एफिसियो मंडली निकट को प्रेरित पालक पत्र बापा मान को कहा गला हे बापा माने तमे जो तुमको दिया है प्रभुंक ठारू धन संपत्ति माने छुआ पिला छुआ मान को दिया है से मानक तुम विरक्त केबे भी करिवो नाही। यह बापा मानक पाई एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। प्रिय ईश्वर लोक माने टिके ध्यान देबे माँ मानक पाई मध्य आम CNI मंडली रे अनेक परिवार रे अनेक मंडली रे मु देखिछि आम परिवार रे हो आम मंडली पड़ोसी मंडली सबु जगार प्राय मु देखिछि जदि गोटे माँ निज छुआ को जन्म कला मात्रे ताकू 2 नंबर भाषा रे गाली करी 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 बढ़ेबो से छुआ बढ़िले सारला परे से सबु भल भल सुनापद जाक मुखस्थ हो मुहर तांको निज ओठरे रही जिभारे रही से बढ़िला जाए से कथा कि गाय से कथा को से गीत को गायक चलथिबो तामाने माँ माने आपण माने खाली जन्म दे देले हबो नाही। एठारे लेखा गला सीधा सड़क भाव रे तमे निजर संतान माननकु प्रभुंक शिक्षा अनुसार चेतना दियो से मानकु तामाने प्रार्थना करबा सिखाओ छोट बेलरू
प्रभु को गीत गाइबा शिखाओ छोट बेलू प्रभु को माने संडे स्कूल जीवार शिखाओ छोट बेलू किंतु एठी तो उल्टा होउछि प्रभु को शिक्षा देवे कुपटे आ दुनिया धंदा भाषा कही कि गाली गलौज जो करेंगे बेले बेले शुणिले मत भी खराब लगे आखिर जो समस्त खराब लगे ताहा ख्रीष्टान परिवार नुहंती प्रिय ईश्वर लोक मैंने ख्रीष्टान होगी 60 वर्ष 70 वर्ष माँ मानू एवं केते वर्ष हो गला सेटा गणी हम ना किए तो 70 वर्ष से केते लोक मरीगले ए पर्यंत ख्रीष्टान होगी किंतु से निज छुआ मानू प्रभु रास्त केमिति जीवे ताहा देखा जना नथिबो प्रिय ईश्वर लोक मैंने मु कहवाई चाहे आज माँ माने किंबा बापा माने हुंतु सर्वप्रथमे से माने तो प्रभुंकर शिखैथिबा प्रार्थना मूलर जना नथिबे पुओ मानकु कोन शिक्षा देबे से माने कि ख्रीष्टान से माने कि CNI रो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जने सदस्य हे परिबे प्रिय ईश्वर लोक माने से माने मते तो लागुची बेले बेले बापा माने माँ माने चर्च भी जाऊ नाहंती से माने कोन प्रभु को पाई निज छुआ मानकु बढेबे निज पिला मानकु बढेबे मु बुझि पार नै मु एहा कहबा पाई चाहे प्रिय ईश्वर लोक माने आपण मानकु प्रभु संतान संतति देइछन्ते एमती बेकारे छाड़िबा पाई नुहे से मानकु बेकारे काम रे लगेबा पाई नुहे प्रभुंकर गोटे योजना आपण मानक द्वारा संतान संतति को देई से मानकु निजर काम करबा माने प्रभुंकर काम करबा एते सहज नुह छोटिया गोटे पोस्ट ऑफिस रे चाकरी में करबा पई केते टंका खर्च करबा छोट अंगनवाड़ी काम करबा पई केते टंका खर्च करबा पड़ो गोटे हाई स्कूल रे पियोन चाकरी पाइबा पई केते कष्ट करबा पड़ुची एते बड़ समग्र विश्व को सृष्टि कला परे प्रभु परमेश्वर आम को सृष्टि कले आ हमन को संतान को देउछंती से मानकु गोटे गोटे काम देबा पई ताहा बापा मानकु देउछंती एटा लेखा गला 6 अध्याय 3 पद रे तुमे प्रभुंकर शिक्षा अनुसार से मानकु चेतना दियो तुमको जो देछि पुओ मानकु झियो मानकु बेकार छाड़िबा पाई नुह प्रिय ईश्वर लोक माने तामाने हमकु जो ईश्वर देइछन्ति दान से मानकु ताहाको इच्छा अनुसार व्यवहार करिबा पाई जत्ते बेले इल्कानांकर गोटे संतान हला ता स्टोरी सुनिथिबे से माने सीधा प्रभु को सेवा कार्य पे छाड़ी देले ठीक से परी आमान जीवन रे भी हेबा आवश्यक बापा माँ को जीवन रे ख्रीष्टान परिवार रे हेबा आवश्यक से मानकु छोट बेलू प्रभु को निमंते बढ़ेबा आवश्यक अछि एणु करी मु आरंभरू कहली एही प्रसंग आम मंडली माने आम CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ फुलवानी रो प्रत्येक मंडली रे प्रत्येक परिवार रे आवश्यक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे आज मंडली मध्य रे बापा माँकर एवं तांको पुओ मानकर झियो मानकर परिस्थिति को देखिले पूरा उल्टा पाल्टा तेणुक बोधे प्रभु चाहिए यही प्रसंगटी देदेले बोधे बाट को आसी पारे किंतु प्रिय ईश्वर लोक मैंने आउ जदि तलकू देखिए अनेक कथा लेखा है जदि सबू आलोचना करवा समय अधिक हो आपण माने छुआ मानू एमिति व्यवहार करने दरकार कि एमिति ज्ञान देवा दरकार कि से माने छोट बेलू ठारू प्रभुंकर भय जीवन काटिबे ता हित प्रदेश रे लेखा जाए से मानकु केउ प्रकार शासन कले से माने उत्तम ज्ञान पाइबे उत्तम बुद्धि रे जिबे आ बड़ हेले मध्य आपण मानकर कथा अमान्य करिवे नाही बेले बेले पुओ माने मो पर युवक माने युवती माने बापा मांकर कथा जो अमान्य करूछंती बड़ हैला परे ताहा कोन पाई ताहा पुओ मानकर किंबा झियो मानकर भूल न थाए मु जो आरंभरू कहूली माँ माने बढ़िया बढ़िया भाषा रे सबू सुनापद शिखुंट छोट बेलू पिला छुआ मानू कहार भूल से आपण मानकर ना आपण झीकर आपणकर पुओकर भूल से एक्चुअली ख्रीष्टान परिवार सेमती हेबा कथा नु जदि पढ़ी आमे देखिबा हितोपदेश 23 अध्याय 13-14 बढ़िया कथा गोटे लिखा है बापा माँ विषय रे आपण मैंने भावुले कि आगुरी मुझे जोड़ा कहूली पुओ माने झील माने बापा माँ को समादर कर समादर कर समादर कर बोलिकी जहा हो बढ़िया कथा गोटे कहते पिला माने कथा आमर किसी मानु ना बोधे मानवे बापा माँ विषय में लेखा जाए हितोपदेश तहिरे हितोपदेश अध्याय 23 तहिर 13-14
ପିଲାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ହେଁ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବ ଓ ପାତାଳରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ପିଲାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିକି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। କେତେକ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଦେଖେ, ଅନେକ ପରିବାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ହେଇକି ଏତେ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼େଇକି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଏ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜ ମାଆକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ ଏଠାରେ ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଗଲା ଜ୍ଞାନ ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଏମିତି ଶାସନ କର ଯେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତମ ପିଲା ତମକୁ ଭୟ କରିବାର ମୋ ବାପା ବୋଲିକି। ତାମାନେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ବାଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ବାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡର। ତାମାନେ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲା ଡରିବ ବୋଲିକି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା। ତମେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ାଅ, ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ସେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲା ମରିବ ନାହିଁ, ତମ ଛୁଆ ମରିବ ନାହିଁ। ତମେ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ତମେ ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଉଅଛ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି। ତାମାନେ ନିଜ ପିଲାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା ବୋଲେ, ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତମ ଛୁଆକୁ ତମେ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା। ତାମାନେ ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲ ଓ ତମ କଥା ମାନିଲା, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଫିସି 6 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ଯାହା ଲେଖାଗଲା, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲ ଓ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲ। ତାମାନେ ତମ ଉପରେ ତମ ପୁଅର ଭୟ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ। କେତେକ ବାପା ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରାନ୍ତି। ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚେତନା ଦିଅ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାରେ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ, ଗିର୍ଜା ଯିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯାଇକି ମଦ ପିଇବ, ନହେଲେ ପିଲା ଯାଇକି ଅନେକ ଚୋରି କାମ କରିବ, ଅନେକ ପାପ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱାରା। ତାହା ନିଜର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ଓଦା ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିରେ ଷ୍ଟାଇଲ କଲେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଶୁଖିଗଲା, ତାକୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆକୁ ଡିଜାଇନ କହିଲେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହାକି ହେଇନାହିଁ ବାଳୁତ କାଳେ ତାହାକି ହବ ପାଚିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି। ପିଲା ବେଳରେ ଯାହା ହେଇନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ ହେଲେ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପିଲା ବେଳରୁ ତମ ପୁଅ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଅଛି ଏହା, ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଗଲାଥର ଆମେ ଶିଖିଲୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାପା ମା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ଆଜିର ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାହା ଟୋଟାଲି ପରିବାରରେ ଭୂମିକା, ପିଲାମାନଙ୍କର, ଝିଅମାନଙ୍କର, ବାପା ମାନଙ୍କର, ମା ମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ରେଫରେନ୍ସ ତ ଅନେକ ଅଛି, ସମୟ ଅଳ୍ପ ହେତୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋପରି ଯୁବାମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଚଳିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା,
ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରିକି ଭଲ ଭଲ ଭାଷା ନ ଶିଖେଇକି ସୁନାପଦ ଯାକ ନ ଶିଖେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରାନ୍ତୁ। ଛୋଟବେଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଛୋଟବେଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆଇବ। ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି ସୁନାପଦ ଶିଖେଇବେ ବୋଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଏହିପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଲବାଣୀ ଡାଇସିସ୍ର ପ୍ରତି ରବିବାରରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ CNI ଡାଇସିସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲବାଣୀ।